Danas ćemo pokazati kako instalirati crveni start stop gumb na vašem BMW-u. Ovo je za BMW F30. Oni dolaze inače u ovako crnoj boji. A ove gumbiće možete kupiti u raznim bojama, žutoj, plavoj, crvenoj. Ja sam kupio u crvenoj zato da mi odgovara uz ovu crvenu traku na volanu koji sam isto u prethodnom videu instalirao. Pa da vam pokažem što trebate napraviti da bi ovo instalirali. Za početak trebamo izvaditi cijeli ovaj tu mehanizam za paljenje automobila. Ja vam preporučam ovako neki mali alat plastični koji neće oštetiti armaturu u automobilu i da zavučete ovdje. Pa da probamo. Puno je lakše išlo sa dva ovakva. Jedan sam zataknuo ovdje ispod, drugi sam s druge strane i vukao prema gore. Jer ako radite s jednim, bit će malo teže. S dva je bilo lakše i sad nam ostaje samo da skinemo to. Evo ga vani je. Trebamo još otkopčati ovaj kabel iza. I to je to, mehanizam je vani. Sada moramo skinuti ove kopčice, to jest odkvačiti ih, ovu 1, 2, 3, 4, 5, 6 komada. Moramo rastaviti ovaj mehanizam kako bi mogli skinuti gumb. I to je to, vidjeli ste instalaciju crvenog gumba. Ovo je jedan od najlakših modifikacija, instalacija, izmjena na vašem F30 ili F serija BMW-a. Nazad sam ukopčao kabel i sad samo nazad gurnete kako je i bilo. Idemo samo još isprobati hoće li upaliti, jel to radi normalno sve. Idemo još isprobati na drugim mjestima kako to izgleda. Pa držite se, polijet ćemo.
ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.